बंधुगण आगामी 7 दिन मध्य आपणक द्वार रे एक महान दृश्य सामना को आसीब। प्रस्तुत रुहंतु। एही दृश्य खुशी आनिब ना दुख। एही भविष्यवाणी आजिर भिडियो रे प्रकाशित हेब। एक भविष्यवाणी जहाकु केही खंडन करि पारिबे नाही, कारण एही भिडियोटी गुरुजी घंटा घंटार परिश्रम परे प्रस्तुति करिसेंती एवं ग्रह गतिर एक सूक्ष्म विश्लेषण उपरे संपूर्ण भावरे आधारित। आपणक जीवन एते गभीर परिवर्तन हेबाकु जाउछि जे आपण आपणकर सबुठारु बड़ स्वप्न रे मध्य सेगुडीको कल्पना करि पारिबे नाही। जो माने दिन राति आपणको गाली देउथिले, जो माने आपणको दुर्बलता को व्यवहार करी आपणको तळकु टाणी आनिथिले एवं आपणको विरुद्ध रे षडयंत्र करिथिले, से माने एबे एक उपयुक्त प्रतिशोध पाइबाकु जाउछंती। परिवर्तनर एक नूतन अध्याय आरंभ हेबाकु जाउछि। आपणको जीवन जहा पूर्वरु ट्रैक रु विच्युत होइथिला, एबे सठिक पथरे फेरिबा पाई जाउछि। आपणको जीवन रे अनेक शुभ घटना घटिबाकु जाउछि। तथापि कथा अनुसार जेतेबेले जणे व्यक्तिको जीवन रे भल समय आसे, से माने प्रायतः सेही समृद्धि को संभाळिबा पाई संघर्ष करंती। अहंकार रे अंध होई जानतरे हिउबा अजानतरे से माने एपरि भूल करंती जहा सेमानंको निज पादरे कुराड़ी मारिबाकु बाध्य करे। फलस्वरूप सेमानंको हातरे थिबा सौभाग्य मध्य खसी जाए। आगामी 7 दिन रे आपणक जीवन रे 3टी प्रमुख ग्रह परिवर्तन घटिबाकु जाउछि। एही घटना गुड़िक आपणक राशि उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइब। एपरी एक शुभ संकलन अनेक वर्ष परे घटिछि। एक शक्तिशाली राजयोग सृष्टि होइछि, जहा परवर्ती 7 रु 8 दिन मध्यरे 3टी बड़ परिवर्तन आनिछि। आपण जेउ जिनिस गुड़िक पई आग्रही थिले, जेउ लक्ष्य गुड़िको आपण वर्ष वर्ष धरि हासिल करबाकू चेष्टा करथिले, किंतु जहा पहुंचिबा बाहरी थिला ताहा एबे आपणकर हस्तगत। जेउ माने आपणको अणदेखा करुथिले, अत्यधिक ऋणर बोझ हेउ किंबा आर्थिक अस्थिरता जोठारे टंका आपणक हातरे रहुनथिला एवं दिन राति अविचारी भावरे खर्च हेउथिला, एबे एक नूतन युग आरंभ हेउछि। सूर्य आपणको मानसिक भावरे शक्तिशाली करिबाकू जाउछंती। आपणको उत्कृष्ट निष्पत्ति नेबाकू एवं स्पष्टता एवं आत्मविश्वास सहित आपणक पथको आगेई नेबाकू सक्षम करूछंती। देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति आपणक पाई महान भाग्यर एक समय आरंभ करिबा पाई तांकर स्वर्गीय स्थिति परिवर्तन करिबाकू जाउछंती एवं प्रकृत अर्थरे आज एही वीडियो पाइथिबा प्रत्येकक पाई सौभाग्यर एक वरदान हेबाकू जाउछि। आपण एही वीडियो देखि पारुछंती। एहा कोनोसी साधारण घटना नुहे। ब्रह्मांड निसंदेह रे एहा देखिबा पाई तुमको बाछिछि, जहा आपण एठा आपणकर पथ पाइछंती। तेनु एही वीडियो को पसंद करिबा पाई किछि समय नियंतु। अधिकंतु आपण निजर कमेंट बॉक्स रे धन्यवाद ब्रह्मांड निश्चय लिखंतु। जीवन पाई सर्वदा स्थिर रहिबा संभव नुहे। प्रायतः आपण जहा आशा करूछंती ताहार ठीक विपरीत घटी थाए। जो मानक ऊपरे तुमे विश्वास कर, से माने ही तुमको सबुठारु अधिक विश्वासघातकता करंती। तुमे जो योजना प्रस्तुत कर ताहा प्रायतः संपूर्ण हेबार द्वार देशरे पड़ी जाए, कारण बहुत समय धरी राहु एवं केतु तुम जीवन रे ध्वंस आनिबा पाई षडयंत्र करूछंती, द्वंद्व सृष्टि करूछंती एवं विच्छिन्नतार परिस्थिति सृष्टि करूछंती। तथापि एसबु भल पाई परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तुमर द्वार देशरे एक महान उत्सव प्रकाश पाइबाकू जाउछि। आनंद एवं खुशी रे परिपूर्ण एक उत्सव। एहा सेही लोकमानकर एक समावेश हेबो जेउ माने ए पर्यंत तुमको अणदेखा करिथिले, जो माने तुमर संभावना को अणदेखा करिथिले एवं तुमर शक्ति को दुर्बल करिबाकू चेष्टा करिथिले। एबे समस्ते एपरि एक जोरदार प्रतिक्रिया पाइबे जे से माने संपूर्ण भावरे नम्र एवं पराजित होइजिबे।
ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ତୁମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁମ ଭିତରେ ଏତେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶାଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ତୁମେ ସଫଳତାର ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସହଜ ମନେ ହେବ। ତୁମର ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ତଥାପି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ତୁମେ 2 କିମ୍ବା 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିପାରେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଫଳାଫଳ ନିଜକୁ ଓଲଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ନଇଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଆମେ 3ଟି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଅସାଧାରଣ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହି ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ପଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପଥର ତଳୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠାଇବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ। ଯେପରି ଜଣେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଳକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଜୀବନରେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଥରେ ଆପଣ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ହାତକୁ ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ପାଇପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ଅନୁତାପରେ ବିତାଇବେ। ଏପରି ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ଯାନ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କର, ପ୍ରଥମେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ, କିମ୍ବା ମୁଁ କାଲି କରିବି କିମ୍ବା ପରଦିନ କରିବି। ଏହି ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅତୀତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଏକ କଳହରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ସାଥୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ? କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିରନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା କେବଳ ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶେଷରେ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତଥାପି ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ ଯୁଗ, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଏକ ସମୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ନିୟମରେ କଠୋର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗି ରହୁଛ, ତେବେ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ତୁମକୁ ଦୁନିଆର ଗତି ସହିତ ନିଜକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
केवल सेतेबेले तुमे प्रकृत परिवर्तन देखिब। केवल सेतेबेले तुम जीवन रे आश्चर्यजनक घटना घटिब। कारण गुरु तुम उपरे हसुछंती। से सौभाग्यर दूत। से तुम भितरे एते गभीर इच्छा शक्ति प्रकाश करिवे जे तुमे आगामी घटना गुडी को पूर्वानुमान करि पारिबो। तुमर अंतर्दृष्टि हेबो जे तुम सहित किछि भलो किंबा खराब घटिबाकू जाउछि कि नाही एवं केउ प्रयास रे तुमे सफलता पाइबाकू जाउछ। तुमर एही पूर्वानुमान रहिबो। कारण गुरु तुमर भाग्य जाग्रत पाई उत्प्रेरक। जो व्यक्तिंकर भाग्य एही परि सुनिश्चित सेमानक जीवन रे घटना गुड़िक सहजरे घटुथिबा परि मने हुए। सेमाने विश्राम रे रहिले मध्य सेमानकर कार्य गुड़िक समाप्त हुए। तथापि जे कठिन परिश्रम करू निजर प्राथमिक अस्त्र भावरे व्यवहार करती तांको पाई सफलता आहुरी शीघ्र आसी थाए। तेणु यह मन रखंतु गुरु शुक्र एवं सूर्य एही तीन जण आपणक प्रति दयालु। तथापि दुईटी भूल को आमे कठिन भावरे एड़ाइबाकू पड़िबो। प्रथमटी हेउची निरंतर अन्य मानकर पात्र को देखिबार प्रवृत्ति। बरं आपणको केवल निज उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। एक प्रसिद्ध प्रवाद अनुसार अन्य काहार पात्र रे धन सर्वदा निज अपेक्षा अधिक एवं प्रचुर देखा जाए। समान भावरे आपणको संपूर्ण भावरे आपणक निज जीवन आड़कू ध्यान देबाकू पड़िबो। सूर्य देवता आपणको अपार आत्मविश्वास प्रदान करिबाकू जाउछंती। आपणक पाखरे एबे आपणक प्रतिपक्ष मानकू छिन्न भिन्न करिबार शक्ति अछि। जो माने थरे आपणको उपहास करिथिले, आपणक दारिद्र्य को उपहास करिथिले किंबा आपणक अंधार दिन गुड़िकरे आपणक उपरे हसिथिले, एहा सेमानकू आपणकर निश्चित उत्तर देबार उपयुक्त मुहूर्त। आगामी 7 दिन रे परिवर्तन आपणक पाई अपेक्षा करिछि। एबे पसंद संपूर्ण आपणक हातरे। आपण एही परिवर्तन को ग्रहण करिवे ना आपणक द्वार रे पहुंचितिबा धनर देवी लक्ष्मी को आपण प्रत्याख्यान करिवे। बहुत समय धरी आपणक आर्थिक अवस्था बहुत विपदपूर्ण रहिछि। आपण जहा करिबाकू स्थिर करितिले ताहा पूर्ण करि पारि नाहंती एवं जहा घटे ताहा आपणक पसंद अनुसायी बहुत कम। किंतु वर्तमान आपणक द्वार रे एक महान उत्सव आरंभ हेबाकू जाउछि। आनंदरे परिपूर्ण एक उत्सव एवं आपणक प्रियजन एवं संपर्कीय मानकर एक समावेश। एहा वर्ष वर्ष धरी आपण पालन करिथिबा सेही इच्छा गुड़िकर एक उत्सव हेब। सेही स्वप्न गुड़िकर जहा अपूर्ण थिला। वर्तमान सूर्य गुरु एवं शुक्रंकर महान ग्रह संयम आपणकर जीवन को अपार खुशी रे वृष्टि करिबाकू जाउछि। आपणको केवल सत्य विश्वास सहित 3टी निर्दिष्ट प्रतिकार करिबाकू पड़िबो। एही 3टी प्रतिकार करुथिबा व्यक्ति निज जीवन रे कोनोसी अभाव अनुभव करिवे नाही। से माने समस्त आराम पाइबे एवं प्रत्येक स्वप्न को सत हेबार देखिबे। किंतु एही 3टी प्रतिकार प्रकृत रे कोन जानिबा पूर्वरु प्रथमे वीडियो को लाइक करि दियंतु। तेबे प्रथम उपचार हेउची सूर्य देवं को शक्तिशाली करिपार महा उपाय। आपणको प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करिबाकू पड़िबो। मने रखंतु सेही जल रे आपण किछि मात्रा रे गंगा जल मिसाई एक लाल फूल देई अर्घ्य देबे। जदि सेही जल रे आपण किछि अबीर एवं किछि अक्षत मिसांती तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। एहा करिबा समय आपणको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जप करिबाकू पड़िबो। एही उपचार को भक्तिर सहित करंतु। सूर्यदेव ग्रह मानकर राजा। से आपणको उपरे एते प्रसन्न हेबे जे आपणकर समस्त कार्य सहज एवं शीघ्र समाप्त हेबो। सूर्यदेवंक परे जेतेबेले शुक्रदेव को खुशी करिबार कथा आसे सेही दिनटी तुरंत शुक्रवार मने पड़े। शुक्रवार दिन देवी लक्ष्मी को धला रंगर मिठा अर्पण करिबा समय आपणको एही मंत्र जप करिबाकू पड़िबो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आपणक पाई यह एक विशाल लाभ आनिबो। यह सहित गुरु भाग्यर कारक ग्रह अटंती। से देवता मानकर गुरु मध्य।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସହିତ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।